ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम देखा ये मालिकाकार मैंने पढ़ुं तो विभिन्न कथा कहते आम से विषय अच्युतानंद भविष्य मालिका आगत भविष्य प्रबंध मालिका कड़ीर आगत भविष्य पर जो गरुड़ पुराण किसी कथा कहवा गरुड़ पचारुंट श्रीकृष्ण को से कौन पचारुंट आज्ञा कर जोड़ी कहे गरुड़ प्रभु पादरे पड़ी कड़ीर आगत चरित कुह संचय फेड़ी ए कि रूपे प्राणी होइबे केउ धर्म आचरी कि रूपे आपण खेलिबे लीला हेब किपरि। प्रभु लीला किपरि हम से कथा मत टे बुझाई कह कड़ीर आगत भविष्य कौन से कहते से कथा आम आज देखा पढ़ा किसी गीत आकार पढ़ुची कि शुणे आपण मैंने से जो पंचसंख्या विषय से कौन कहते से स्वयं कृष्ण कहते क्या गरुड़ कहते एमंत बोलिण गरुड़ गड़ खाली शोइले उठ उठ बोली ठियारे आपणे आज्ञा देले तू जेणु मोहर बकत तोते कहवा सत तोते फेरी कहवा शुण आहे विनता सुतम ए कली 4,32,000 षष्ठ होइब भोग पाप जोगे क्षय होइब अल्प पड़िब भोगम 5 सहस्र दे 50 भोग हेबनी करम एतु किछि उणा होइब शुण गरुड़ वीरम। देखंतु कलिजुगर आयुष होउछि 4,32,000 वर्ष किंतु से छिड़ीज कहीं छिड़ीज ना पाप भार छिड़िकी 550 वर्ष 550 वर्ष भोग हेले तामाने 5,000 वर्ष 5,000 वर्ष पुणी 50 वर्ष तार कली आपणकर कृष्णकर जन्म आम जब देखापी जा BC बिफोर ख्रीष्टाब्द 3,000 से जन्म होते 3,003 हम 3,003 से जन्म होते तेणु इे आसला 2,000 ख्रीष्टपूर्व पर आसला 2,000 5,000 भोग हो गला 5,000 25 वर्ष भोग होगा आउ 25 वर्ष रहा कलिर आयुष कारण से लिखुंट ये कहते 50 वर्ष 5 सहस्र दे 50 भोग हेबनी कर एतु किछि उणा होइब शुण गरुड़ वीरम ए नीलाचल आबे छाड़िबु नर देह धारिण जाजपुर ठारे बढ़िबु विष्णु समागरेणम। देखंतु माता नाम पद्मावती जे हरि करिबे ख्यात जन्मे जन्मे गर्भधारिते पंथी अच्छी विरातम ए वीरजांग पूर्व भागरे पद्म पोखरी नामम सेही ग्रामे आम्भे रहिबु 12 बरस पूर्णम 13 बरस प्राप्ते 13 टोपीए मिली अनंत अच्युत शिशु जे जगन्नाथ हो बड़ी। देखो से कहते अनंत अच्युत शिशु जे जगन्नाथ हो बड़ी एमानंकु घेरी सेठारे मेले हेबनी कर से माने मोते जे कहिबे निज दास मोहरम मो नाम रामचंद्र हो पिता माता डाकिबे कलाकार बोली संसार जन डाकुण थिबे ए रामचंद्र देव सतर अंके सत छाड़िब सेही संकेत को गरुड़ हृदय कर तु भावम उत्तरांगी हिम बहिब वरुणावंतपुर तार डाक चाही चलिब क्षण करे खबरम। देखंतु रामचंद्र देव बेले से प्रताप रुद्र रामचंद्र देव से कथा से लिखिं जे ये मैंने आमको दास बोली डाकिबे ये 5 जन को नहीं मेले करी तमान से बेल चली जा केते कथाटा को केमी से लिखुंट आम से विषय समय आलोचना कर से आउ कौन कहते देखा रेल गाड़ी चली दिवा रजनी नाही तेबे तू जानबू गरुड़ आंबे जन्मिलु मही गरुड़ कौन कहते आम तुम देखा
ଶୁଣିନ ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦେ ପଡ଼ିଲା, ଉଠି କରପଟ ଯୋଡ଼ିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଆପଣ ଯେବେ ତେଜ୍ୟା କରିବ, କି ସଙ୍କଟ ସେ ଦେଖିଲେ ମନେ ପ୍ରତ୍ୟେ ହୋଇବ। ଗରୁଡ଼ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସଙ୍କଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ନ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ଅନନ୍ତ ବିମଳା ଲୋକନାଥ। ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଯେବେ ଖସିବ, ପୁଣ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଯାଇ ବସିବ ଅରୁଣ ଖମ୍ବରେଣ। ଦେଉଳରେ ଚୂନ ଚଢ଼ିବ, ଚକ୍ର ଚକ୍ର ହୋଇବ, ମହାଳିଆ ହୋଇ ଭାରତ ଅଙ୍କ କଟାଉଥିବ। ଏହି ସଂକେତକୁ ଜାଣିଥା ହେତୁ ମିତିକି ଦେଇ, ତୋର ମୋର ଭେଟ ହୋଇବ ମଧ୍ୟ ତଳରେ ଯାଇ। ସିଂହା ଯେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କିବୁ ଆମ୍ଭେ ହେବୁ ବାହାର, ସେତିକି ବେଳରୁ ଜାଣିବୁ କଳି ହେବ ସଂହାର। ଶେଷ ଦେବ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ସୌ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ, ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଶବଦେ ତିନି ପୁର ଚହଳେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି ହୋ ଖିନି ଖିନା ନଗରୀ, ବଳଦେବ ତହିଁ ରହିବେ ପଟୁଆର ଆବୋରି। ଏ କଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େ ଆସିବେ ମଧ୍ୟେ ହୋଇବୁ ଭେଟ, ଆମ୍ଭ ପାଦ ଛୁଇଁଥାଅ ତୁ କରିବୁ ନା ପ୍ରଘଟ। ଏ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ ଶୁଣିନ ଗରୁଡ଼ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ, ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ପରିଭୃତ ଗଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାଳେ କଳିର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼କୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହେବୁ, ଏଇଭଳି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଏଇସବୁ କର୍ମ କରିବୁ। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ, ଚୂନ ଲାଗିବ, ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଆସିକି କେଉଁଠି ବସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ବସିବ। ଏସବୁ ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସଂକେତ ବି ଚାଲିଛି। ତାମାନେ ଠାକୁର କେଉଁଠି ଯାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା? କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ସେଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କଥା। କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି, ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ହଜେଇଲେ ଥରେ ହଜେଇବ, ଦୁଇଥର ହଜେଇବ, ତୃତୀୟ ଥରକୁ ସେ ବାଡ଼ି ବୁକୁଟି ଧରିବ। ଯେଉଁଭଳି ତାର ଜନ୍ମ କଥା ସେ କାହାକୁ କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ, ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଡାକିବେ ସମ୍ଭବ କି? ଯେଉଁ ମାଇକିଆକାରମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଲେଖକକାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ କି? ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।